দেখছেন দৃষ্টিভঙ্গি ফেসবুক পেজ। আমি মধুরিমা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে, আর এই মুহূর্তে আমি রয়েছি এসপ্ল্যানেড মোড়ে, একদম মেট্রো স্টেশনের কাছে। এখানে বেশ কিছু ইয়াং মানুষজনকে দেখতে পেয়েছি, যাদের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম একটু আগে। আমরা দেখছি যে দিন দিন পেট্রোলের দাম বাড়ছে, ডিজেলের দাম বাড়ছে, এলপিজি গ্যাসের দাম বাড়ছে। কি বলছেন তারা? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? धनबाद से। धनबाद से। क्या नाम है आपका? आदर्श तिवारी। तो तिवारी जी यहाँ पे क्या घूमने के लिए? हाँ, अभी तो घूमने के लिए आए। अच्छा, तो आपको पता है ना कि एक महीने में एलपीजी गैस का जो भाव है वो 100 रुपया बढ़ गया है। हाँ, मालूम है। और उसके साथ जो पेट्रोल डीजल का भी भाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, इम्पैक्ट जरूर कर रहा है ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, ये जरूर है। आप कहाँ से? मैं भी धनबाद से ही, IIT धनबाद। आपको क्या लगता है इस बारे में? इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है सब पे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो पड़ेगा ही वो तो कम होना चाहिए कि नहीं? कम तो बिल्कुल होना चाहिए। एक महीना में 100 रुपया बढ़ गया है एलपीजी के। हाँ, तो खाना रसोई कैसे होगा? मुश्किल तो होता है, लेकिन हमको भी 2-3 महीना तो पूछ जाता है घर में कम लोग है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मतलब कारनामा है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? अब इतना तो कुछ आइडिया है नहीं, मतलब आइडिया तो है नहीं, लेकिन वोट तो आप लोग डालते हैं। हाँ, ये ऐसे कहना गलत होगा कि मतलब उनके बारे में क्या है, लेकिन हाँ ये चीज़ जो हाइक हो रहा है वो चीज़ अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, कोई ऊंचे कोई नीचे। तो इस वजह से सारे लोग का देखते ये जो हाइक कर रहे हैं 25, जैसे आपने बताया 25 का, तो वो शायद गलत है। मतलब इनको कम करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग का सोचना चाहिए। আমরা একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলবো। ধর্মতলার মোড়ে উনি ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দাদা, কি নাম আপনার? राजेश मल्लिक। আপনি বাঙালি? বাঙালি। কলকাতায় কতদিন ধরে আছেন? এখানেই হয়েছে, এখানেই বড় হলাম। আচ্ছা, তো এখন পেট্রোল ডিজেলের দাম আজকে কত জানেন তো? আর জানলেও কি, আর কিছু করার নেই, গাড়ি তো চালাতেই হবে। 91। हाँ, दाम तो रोज ही बढ़ है दीदी। पेट्रोल जब से मैं गाड़ी चला रहा हूँ उस टाइम में पेट्रोल हमारा 35 रुपये लीटर था। हाँ। ठीक है, आज पेट्रोल का विषय बेहिसाब बढ़ गया दाम, जिससे सरकार मोदी की वजह कर रही है, सब हालात बढ़ रहा है। हाँ, अभी 92-93 चल रहे शायद समथिंग। আপনি বাইকের উপর বসে আছেন এবং বাইকটা বেশ দামি দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু বাইকের থেকেও কি এখন পেট্রোল ডিজেলের দাম আপনার মাথা ব্যথার কারণ হচ্ছে না? অবভিয়াসলি তো হচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই, চড়তে তো হচ্ছে আমাদের। 91.10 100 টাকা ছুঁয়েছে। তো কি বলবেন কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা, এটা কি বলবেন? কার কি ভূমিকা সেটা তো বলতে পারবো না, এটুকু বলবো যে এখন গাড়ি নিয়ে বেরোনোটা খুবই মুশকিল। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट की बात है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तेल का दाम नहीं कम करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या कर्मी है? स्टेट गवर्नमेंट तो अपना टैक्स अगर नहीं लेगा तो उसका अपना सरकार को कैसे वो चलाएगा? जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं कम करेगा, और क्या वो आँख बंद करके सपना हम लोग थोड़ी देख रहे हैं? मोदी सरकार जो आँख बंद करके सपना आज देख रहा है, उस सपने से पूरा कुछ नहीं होने वाला। अगर हम बचेंगे, पब्लिक अगर बचेगा तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सब बचेगा। पब्लिक अगर नहीं बचेगा तो आप कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से तेल का जो दाम बढ़ाया, आज महंगाई कहाँ गया? आलू जो 2 रुपया किलो बिकने वाला आज 40 रुपया किलो बिक रहा आलू। जिस प्याज का दाम 3 रुपया 4 रुपया किलो होता था, आज वो प्याज 60 रुपया 70 रुपया किलो बिक रहा है। किसके वजह कर? ये सारा बीजेपी सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर में बैठा है, आज उसके गलती से हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो टैक्सेस है वो कम करे। এটা তো মানে উনি তো বুদ্ধি যাতা করলে আটকে আটকে মারছে না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। কোথা থেকে কি হবে সেটা উনি জানেন, যথেষ্ট ওনার আইডিয়া আছে, উনি যথেষ্ট ভালো জানেন কোন জায়গায় গেলে জনতাকে বলে জনতার উপকার করছি। কি উপকার করেছে আমার? এত জিনিসের দাম বাড়ছে। এর আগে অন্য অন্য গভর্নমেন্ট চালাতো, কংগ্রেস ছিল, সিপিএম ছিল, যে যা ছিল, এত জনতার উপরে হ্যারাস পড়েনি। भाजपा सरकार जगन तक एसছে আমাদের মাথায় যন্ত্রণা হয়ে গেছে। ये सब का महंगाई कम करिए, तेल का दाम कम करिए, हर एक चीज़ का आवाम कैसे जिएगा? हम लोग पब्लिक लोग कैसे जिएंगे? आज खाना पीने के लिए मुहाल हो गया। 100 रुपया बचा के ले जाना गाड़ी से मुश्किल है। सारा दिन गाड़ी चला के 100-200 रुपया बचता है तेल का। उसके बाद पब्लिक से अगर कहते हैं कि भाई इतना तेल का दाम हो गया, बोले आप सरकार से लड़िए। हम लोग सरकार से लड़ सकते हैं, हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों का कोई सुनने वाला हो तब ना कोई बात करे किसी का। हम सरकार से अकेले कैसे लड़ सकते हैं? जब सरकार तो आँख बंद करके नहीं है, सरकार तो सब कुछ देख रही है, लेकिन फिर भी अगर आँख बंद करके वो कहती कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। इसके चलते आम लोगों का बहुत सारा दिक्कतें आता है पेट्रोल का दाम बढ़ने के कारण, और बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है इसके कारण। हो सके तो इसको कम किया जा सकता है, बट सेंट्रल के ऊपर में है ये।
बहुत अच्छा भी जा रहा है, अच्छा हो रहा है। हमारे जितने भारतीय नागरिक हैं मेरे ख्याल से इन सबको भी पसंद आया, तभी तो मतलब मोदी जी जो भी चीज़ लागू कर रहे, कीमत बढ़ा रहे, तो उन लोग हर चीज़ अफोर्ड कर रहे हैं। जान रहे कि जब पब्लिक अवाम जब मेरे कोई चीज़ से तकलीफ नहीं है, मेरे हाँ में हाँ कर रहा है, तो भाई सही है, मारते जाओ, जितना निचोड़ना निचोड़ते जाओ, बेहतर है। हम लोग सह रहे हैं, जब जिस दिन तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी थोड़ा तो कुछ छूट दे देंगे, लगेगा चलो मोदी जी थोड़ा राहत दिया है, फिर 1-2 महीने के बाद फिर कुछ तकलीफ देंगे। हर इंसान परेशान है आज के डेट में, तो ऐसा नहीं है। भले जो अपर लोअर में है, जो ज़्यादा मतलब हैसियत वाले हैं, कारोबारी बिजनेसमैन है, उनके लिए अगर 20-30 रुपये लीटर में बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम जैसे मिडिल क्लास गरीब लोग, हम लोग अगर महंगाई बढ़ जाए 10 रुपया या 5 रुपये, तो हम लोग की बहुत बड़ी बात है ये बात। और इस चीज़ को हम लोग अकेला नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत जो पहले बड़े लोग की सुन रही है, गरीब की सुन कहाँ रही है। जो बड़े वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कारोबारी, उन लोगों को पहले सुन रही है। हम लोग गरीब एक 10 बात भी बोलेंगे तो मुश्किल से एक बात सुनेंगे हम लोग की। सेंट्रल जो है वो एक मतलब अपने आप को एक ऐसा किरदार निभा रहा है कि भाई हम हैं तो मेरा आगे पीछे और कोई नहीं है, जो हम बोलेंगे वही होगा। मतलब ऐसा है कि मांगना पड़ रहा है एकदम पैसे के लिए, मतलब पेट्रोल के लिए। गाड़ी तो खरीद लिया हमने, हाँ। लेकिन अब औकात नहीं रहा कि पेट्रोल भरा है हम लोग यहाँ पर, हाँ। ऐसा मतलब तकलीफ कभी नहीं था, और पता नहीं क्यों मतलब एकदम पागल हो रहे हैं पब्लिक। आप देखो ना, किसी कोई कंट्रोल में नहीं है, और ज्यादा बात करे आदमी झगड़ा कर लेगा किसी से भी, ऐसा दिमाग चल रहा है अभी। एकदम फुल अनवायलेंस है एकदम जिंदगी, पेट्रोल को लेके खास करके बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है, समझ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कुछ कर रहा है, अगर वो करता तो फिर इतना महंगाई नहीं होता। एक तो लॉकडाउन ये सबसे परेशान है, कोरोना वायरस से परेशान है, ऊपर से महंगाई होते जा रहा, बस भाड़ा हो रहा, गैस का बढ़ रहा, हर एक चीज़ तो बढ़ते जा रहा, कम कहाँ हो रहा है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। যেটা করবে আমার তো মনে হয় তো সেন্ট্রালকে এটা বোঝা উচিত যে এতটা প্রাইস হাই হয়ে যাচ্ছে বা ये হচ্ছে। इसमें दिक्कत क्या है कि हम लोग का रेट तो वही है, जो डिलीवरी का चार्ज है वही आपको मिल रहा है, मगर ये पेट्रोल का दाम तो उतना ही है, तो हम लोग उस वजह से हम लोग लॉस होता है काम करने में। প্রাইস হাইকের ব্যাপারে এখন তো গভর্নমেন্ট যা করেছে, গভর্নমেন্ট তো বলছে এখন লাস্টে দেখলাম জিএসটি লোকসভাতে যে পাস করেছে জিএসটিটাকে ইনক্লুডিং করবে। বাইরের দেশের সাথে আমাদের দেশের আমরা যা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে দাম এত বেশি, তার ফলে কি এটা কি সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় এসেন্সিয়াল কমোডিটির উপর এফেক্ট করবে। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে খুবই ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার, মানে সংসার মেনটেন করা থেকে আরম্ভ করবে। যা যেহেতু ম্যাক্সিমামই সব ট্রান্সপোর্টে আসে, ট্রেন বলুন, বাস বলুন, এছাড়া বিভিন্ন যে রোডওয়েজে যেসব আসে, সমস্ত কিছু মালের উপর এটা এফেক্ট করবে, এটাই আমি বলব। সুতরাং সরকারের এদিকে দৃষ্টিভঙ্গি দিতে হবে। স্টেট গভর্নমেন্ট কিন্তু যে কর থাকে এই তেলের উপরে, তাতে 1 টাকা করে ছাড় দিয়েছে, জানেন নিশ্চয়ই, যেহেতু বাইক নিয়ে বেরোতে হয়, স্কুটি নিয়ে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া উচিত না? একদম উচিত, একদম উচিত, একদম উচিত, এর মধ্যে স্টেপ নেওয়া উচিত, কিন্তু নিচ্ছে না কেন সেটা বুঝতে পারছি না। আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট খুবই ভালো, আশা করি দিদি আমাদের সঙ্গে আছেন, আমরা দিদির সঙ্গে আছি এবং চেষ্টা করছি যতটা সবাই মিলে ভালো হয়, সবারই জন্য পেট্রোলের দাম যদি কমে তো আরও ভালো হয়। দিদি আমাদের সঙ্গে সব সময় আছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে নিয়ে কি বলবেন? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা আছে সেটা ওনার তো সবসময় কি মাথায় আসে কিছু বলতে পারছি না দিদি, কোন সময় বাড়িয়ে দেয়, কোন সময় ঘটিয়ে দেয়, সে তো সব সময় আছে, কিন্তু এটা সেন্ট্রাল মেন হচ্ছে, সেন্ট্রালে একটা ভাবা উচিত, এত অনেকটা বেড়ে গেছে তেলের দামটা। তো এটা অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? হ্যাঁ, অসুবিধা তো হচ্ছে, এদিকে ভাড়া বাড়ছে না, এটা তো দেখুন। আজকে দেখলাম তো আমাদের সিএম তো দেখলাম করছে, সবাই মিলে প্রোটেস্ট করলে অ্যাটলিস্ট প্রাইসটা জিএসটি আওতায় আনলে অ্যাটলিস্ট ওটা হতে পারে। আর এখন তো আমাদের যে এটা রিবেটটা দিয়ে সেটাও তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। চাপ তো পড়ছে, ওনাদের তো উচিত এটার উপর খেয়াল দেওয়া, কারণ এটা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং নিত্য মানে এটা ছাড়া তো আমরা চলতেই পারবো না, মানুষকে দুপুরে তো খেতে তো হবে। তো এলপিজির দাম 1 মাসে 100 টাকা বেড়েছে, জানেন নিশ্চয়ই। রান্নাঘর সামলাতে এখনো পর্যন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মহিলাদের উপরই ভরসা করতে হয় একটা সংসারকে, সেক্ষেত্রে কি বলবেন আপনি? একে তো লকডাউন গেল, তাতেই একটা এখনও চাকরি বাকরির অবস্থা কারোরই নেই, রান্নার গ্যাস এভাবে বাড়াতে প্রচণ্ডভাবেই অসুবিধা হচ্ছে।
সবারই একটা। দেশের উন্নতি হচ্ছে, মোদিজিকে সবাই ডেকে নিয়ে আসছে উন্নতি করার জন্য, এটাই দাম বাড়িয়ে প্রমাণ করছে যে এটা উন্নতি হচ্ছে। কারণ যখন মনমোহন সিং ছিল তখন 1 টাকা বা 2 টাকা বা 100 টাকা বাড়লে যেটা তার রিফ্লেকশন সারা জনগণ দিত, আজকে মোদিজিকে সবাই আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছে, তার বিনিময়ে আজকে কেউ নামছে না রাস্তায়। কারণ নিজেরা নিয়ে এসছি না আমরা দেশের উন্নতির জন্য গ্যাসের দাম বাড়িয়ে জনগণের মানে বিজনেসম্যানদের প্রফিট করা হচ্ছে, জেনারেল পাবলিকদের কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। আর পেট্রোল ডিজেলের ওটা তো কোনো কথাই নেই, ওটা আমরা সেঞ্চুরি পার করেছি, এটা থেকে আর বড় কি হয়? আমাদের থেকে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান তেল কিনে নিচ্ছে, সেই তেল আমরা ওরা হাফ প্রাইসে বিক্রি করছে, আমরা এনজয়ের সাথে বলতে পারি ওদের থেকে আমরা সেঞ্চুরি করে নিয়েছি। অবশ্যই খুবই অসুবিধা, আমাদের মতন মধ্যবিত্ত মানুষদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে এবং সাবসিডি তুলে দেওয়াই হয়েছে, এক্ষেত্রে সত্যি খুব অসুবিধা হচ্ছে। শুধু তো গ্যাসের কথাই বলবো না, পেট্রোলের ব্যাপারেও আছি, আমরা জানি প্রচণ্ড দাম বেড়ে গেছে, সুতরাং আমাদের মতন সাধারণ মানুষদের খুবই অসুবিধায় আমরা রয়েছি। এটা তো দিন প্রতিদিন তো বেড়েই যাচ্ছে। আগে সাবসিডি ছিল, সাবসিডিটাও উঠিয়ে দিয়েছে, এখন 700-750 টাকা দিয়ে সিলিন্ডার কিনছি, মানে কি ব্যাপার আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। বাজার তো দিন প্রতিদিন বেড়েই যাচ্ছে। তাহলে কি এবার আবার মনে হচ্ছে যে কাঠের জ্বালানিতে রান্না করতে হবে? মনে তো হচ্ছে পুরোনো দিন ফিরে আসছে। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो भी जहां हम जब नया एलपीजी हम लिए थे तो 330 रुपये में लेते थे, आज 900 रुपये में सिलेंडर ले रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले CDFC आता तभी तो वो भी नहीं आ रहा, कभी आया कभी नहीं आ रहा, 700-800 रुपये लग जा रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है अभी, हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है अभी, क्या कर सकते हैं। जबकि लॉकडाउन हुई हमारे पूरे इंडिया में और हर जगह है, तो लॉकडाउन में तो सभी की कमाई इफेक्ट हुई है, इनकम इफेक्ट हुई है, तो उस हिसाब से सरकार को और घटाना चाहिए ना कि बढ़ाना चाहिए, तो उस पर घटना चाहिए था। तो কি বলবেন পদক্ষেপ কি করা উচিত? মোদিজি উনি তো বলেছিলেন अच्छे दिन आने वाले हैं, কি বলবেন? अच्छे दिन तो बहुत अच्छे दिन आ गए ना, हम लोग ओला में घूम रहे ऐसे, क्या है कि লকডাউন যখন হলো তখন কি সুন্দর সবাই বসে গেল, কি খাওয়া থাকে, শ্রমিকরা যেমন শ্রমজীবী যারা ছিল একখান থেকে আরেকখানে হেঁটে পড়াশোনা করে, তারা দেশে উন্নতি হচ্ছে, আমরা হাঁটতে শিখেছি, গান্ধীজি যেমন হাঁটতে শিখিয়েছিল ওদের লড়তে হবে, তার পেছনে সবাই হেঁটেছে, এখন আমরা একখান থেকে আরেকখানে গেলে এত উন্নতি হয়েছে যে আমরা পেট্রোলের জন্য ট্রেন বাস কোনোটাই চলতে হবে, আমাদের হেঁটে চলতে হবে, এর থেকে আর উন্নতি কি আছে? अच्छे दिन नहीं, अच्छे दिन आए, ऐसी बात नहीं कि अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन आए। वो जो दिन थे हम लोग की वो चले गए, वो भी अच्छे दिन थे, और ये जो आए मेरे ख्याल से अपडेट वाले अच्छे दिन। अब ये नहीं पता था कि इतना बेहतरीन अच्छे दिन आएंगे, बट खुश है, उस टाइम भी खुश थे, आज बीजेपी हुकूमत की भी दौर में भी खुश है, और हर हाल में खुश रहना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हुकूमत तो हाथ पैर बांध दिए, कुछ करने जाओ तो मुकदमा, कुछ बोलने जाओ तो मुकदमा, कुछ लिखने जाओ तो मुकदमा। मैं जाहिल का चलने दे रहा है, ना पढ़े लिखे का चलने दे रहा, भाई तो पढ़ना लिखना भी बेकार हो गया, आवाज़ उठाना भी बेकार हो गया। मैं तो यही हुकूमत से कहना चाहूँगा भाई कि अगर आप चाहते कि इस मुल्क से गरीबी हटाना, अगर इसी तरह महंगाई बढ़ा कर गरीब को निचोड़ना मारना, आप अगर डायरेक्टली नहीं मार पा रहे तो हम तो यही बोलेंगे भाई कि एक वक्त एक ऐसा ला दीजिए ताकि गरीब को जीने का हक पूरा ही ख़त्म हो जाए इस मुल्क से। और आप जो बड़े बड़े अडानी और अंबानी ग्रुप के जिस तरह आप सपोर्ट करें गुजराती मनी माइंड का, आप उन लोग एक स्टेट को लेकर चलिए भाई, कैसा डेवलपमेंट कर रहे भाई, कहाँ गए आपका वो डिजिटल इंडिया? भाई आपका डिजिटल इंडिया बनने से कितना स्कैम हो रहा है, कितना फ्रॉड हो रहा है, हम लोग मिडिल क्लास वाले तो और परेशान हो जा रहे हैं। आप ये महंगाई बढ़ा के कुछ नहीं यही साबित करने मांग रहे भाई कि हमारी हुकूमत है, इस तरह जीना है तो जिए, नहीं तो फिर आप पीछे रहिए, इसी तरह गरीबी में जिंदगी गुजारते रहिए। गरीब आदमी तो भूखा मर रहा। पब्लिक को रख के उनको कोई भी नियम लागू करना चाहिए, और गैस तो है जिससे मेरी पेट भरती है, खाना पकाते हैं तो वो उस पर तो 100% एकदम प्राइस लो होना चाहिए। তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এখনো কোনো পদক্ষেপ করেনি, যেখানে নির্মলা সীতারামন জি কিছুদিন আগেই বলেছিলেন স্টেটগুলোকে পদক্ষেপ করতে হবে, ঠিক আছে 8 টাকা না ছাড় দিয়েছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এখনো ছাড়েনি, কি বলবেন? কি বলবো বলুন, মানে ওনারা ওনাদের মর্জিতে থাকেন, এখন তো গেম হয়ে গেছে, এই পার্টি থেকে ও পার্টি যাও, ও পার্টি থেকে এই পার্টি যাও, আমরা শুধু দেখে যাচ্ছি, প্রহসন বলতে পারেন এটা একটা। कोई कुछ नहीं कर रहा है ना, सब तो सवाल उठा रहा है लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा, और कोई कुछ करेगा भी नहीं जब तक ये बीजेपी की सरकार है, कोई कुछ करने वाला भी नहीं है। हम लोग लाख कुछ भी कर ले, मतलब अनशन कर रहे हैं या फिर हम लोग जो मर्जी वो कर रहे हैं, ये लोग नहीं सुनेंगे हमारा, कभी नहीं सुनेंगे। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर नहीं होगा तो फिर हम लोग प्रेशर देंगे, दबाव करेंगे, तभी होगा। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দেখলাম 1 টাকা সেস তুলেছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকেও ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে যাতে সেসটা যাতে কমায়, তাহলে কমালে কী হবে, অন্ততপক্ষে তাহলে মানুষ যাতে 30-40 টাকা কম পায়,
যাতে 50 টাকা 60 টাকার মধ্যে আসে সেদিকটা সরকারের বিচার করা উচিত আমি মনে করি। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন, সেক্ষেত্রে কি মনে হয় এই ঘটনাগুলো কি ভোট বাক্সে প্রভাব ফেলবে? মনে তো হয় ফেলবে। যেটা ভালো হয়, আজ আমাদের নেতা সুভাষচন্দ্র বোস যদি থাকতো, যদি ওনাদের শাসন থাকতো, তো আশা করি আমাদের দেশ অনেক স্ট্রিক্ট ছিল। एकदम असर पड़ेगा, किसी हाल में वो लोग नहीं जीत रहे इस बार। किसी हाल में नहीं जीतने देंगे हम। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर कुछ नहीं किया जाएगा, नहीं कम होगा तो 100% मिलेगा, असर पड़ेगा। অবশ্যই পড়বে, অবশ্যই পড়বে। ধর্মতলা চত্বরে আপনাদের দেখালাম যারা বাইক চালাচ্ছেন, যারা ট্যাক্সি ড্রাইভার, যারা সাধারণ মানুষজন কেনাকাটা করতে এসছেন, প্রত্যেকেই বলছেন পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এলপিজির দাম বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট নাকানি চোবানি খাচ্ছেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য বোধহয় আর কোনো সরকারই ভাবছে না অন্তত কেন্দ্রে, তেমনটাই মতামত অন্তত এখনো পর্যন্ত উঠে এসছে। আর প্রত্যেকের ধারণা যে এর প্রভাব হয়তো ভোট বাক্সে পড়বে। ভোট বাক্সে প্রভাব পড়বে কিনা সেটা জানার জন্য অবশ্যই নির্বাচনের ফল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তবে তার আগে পর্যন্ত দীর্ঘ মহামারীর কবল কাটিয়ে উঠছে পৃথিবী, সেই অবস্থায় যখন এত বেশি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটছে তখন মানুষজন কিন্তু যথেষ্ট চিন্তার ভাঁজ তাদের কপালে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। রাজনীতি দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয় জানতে অবশ্যই নজর রাখুন দৃষ্টিভঙ্গির ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে সঙ্গে থাকুন।